हेलो क्लास समस्त को पिला माने स्वागत जनाऊँ गोटे नुआ भिडियो को बर्तमान देखा गणितर जोड़ा कि सप्तम श्रेणी प्रथम समाप्ति सूचक जोड़ा कि 2025 समस्त प्रश्न और तार उत्तर गुड़िक तो पिला माने जो माने निश्चित रूप से कौन अच्छा नुआ अच्छा समस्ते सब्सक्राइब करनब शेयर करनब सांग मैंने जाणीजे बर्तमान आसीजा जो मैंने प्रथम समस्त साहित्य इंग्राजी एवं विज्ञान पेपर गुड़ी देखी ना चैनल रे मिल समस्ते जाकि देखिनब बर्तमान गणितर देखा एक नंबर रु प्रश्न तार सहित उत्तर तो आशा करुच्ची समस्ते भल भाव नोट करनब सांग मान शेयर करनब एक नंबर क नंबर प्रश्न आसला हारी 3 अपेक्षा 4 कम संख्याटी केते पिला माने 3 अपेक्षा 4 कम संख्याटी केते 3 अपेक्षा 4 कम जदि आम लिखा निश्चित रूप से उत्तर हो पिला माने कौन 4 कम माने 4 माइनस कर दो -1 आए भरी उत्तर समस्ते लिखिनि -1 आए भरी उत्तर उत्तर हो पिला माने -1 ख नंबर 250 सेमी पिला माने 250 सेमी है कि केते किमी हम मन रखा केते किमी हम तो मन रखी नब उत्तर हो पिला माने 0.0250 देखिपाच मु राउंड मारदे समस्त उत्तर गुड़ी लिखि नब पर आसीजा ग नंबर पिला माने 6/27 समभग्नांशटी किए 6/27 समभग्नांशटी किए पिला माने 6/27 समभग्नांशटी होची 2/9 2/9 बुझीपार लिखि नब समस्ते 2/9 हो सठिक उत्तर घ नंबर को पलि आसवा घ नंबर को पलि आसवा घ नंबर कौन देइछि घ नंबर देइछि पिला माने 98,000 इक्वल टू केते 98,000 इक्वल टू केते तो पिला माने उत्तर हो समस्ते लिखि नब 98 × 10⁻²। 98 × 10⁻²। समस्ते भल भाव लिखि नियो 5 और -4 वियोगफल पिला माने 5 और -4 वियोगफल केते जानि पाउछ 5 को -4 को वियोग कले कौन होड़ा मिश्रण हो 9 हो उत्तर पिला माने उत्तर हो 9 समस्ते लिखि उत्तर हो 9 नेक्स्ट 6 नंबर 5/9 और 5/11 द्वय मध्य थिबा संबंधटी कौन किए बड़ कि किए सान आम चिन्हवा जानी पाउछ लब बड़ अच्छी ये हर आमर कौन अच्छी अलगा अच्छी तो पिला माने समस्ते ये बुझी नब हर को आम कौन करवा सामान करनेबा उभय पार्श्व 11 गुण नब आर उभय पार्श्व 9 गुण नब जानी पाउछ समान हर करले आम जापर तो ऊपर हो पिला माने मन रखिए ऊपर हो यार 55 तापर एडार हो 45 55 बड़ ना 45 बड़ निश्चित रूप से तीर चिन्हटा देदेव है कि जी बड़ तार विपरीत पार्श्व तीर चिन्ह रही संपूर्ण रूपे उत्तर हो जापार समस्ते 6 दुईटी समांतर सरल रेखा गोटे छेदक छेद कले है कि छेदकर रेखार एक पार्श्व एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वारा परिमाणर समष्टि गोटे पार्श्व परिमाण समष्टि केते हम 180 180 डिग्री हो उत्तर समस्त लिखि नब 180 डिग्री हो उत्तर बर्तमान आसवा हारी 2 नंबर को बर्तमान आसवा हारी 2 नंबर को पीडीएफ टी मिल जाओ पिला माने टेलीग्राम रे समस्ते जोड़ी हो सेठी आसिकी एबे जाए जो माने मध्य निश्चित रूप से जानी ना सांग मानू शेयर करने से माने सब्सक्राइब करनब जो माने मध्य नुआ अच्छा पिला माने मेंबरशिप रे आसिकी जॉइन हो सेठी मिल जाओ रियल जोड़ा कि प्रश्नपत्र सहित उत्तर गुड़िक ख स्तंभ जोड़ा कि क स्तंभ आसला हारी 2 नंबर को पलि आसवा देछि पिला माने 3/4 मन रखा मिश्रण 5/4 मिसीगले पिला माने केते हो निश्चित रूप से उत्तर हो 8/4 पिला माने 8/4 अर्थ है 2 टाणी दियो 2 की निश्चित रूप से तो यहाँ हो 2 को टाणी देली मुझे देखिपाच मुझे लिखि नौ उत्तर समस्ते कंटिन्यू कर लिख पिला माने तापरे 12/7 - 5/7 पिला माने 7/7 माने 1 आए भरी उत्तर यहाँ लिखि नियो तापरे 25/12 - 7/12 उत्तर हो जोड़ा बढ़ीगला केते गला निश्चित रूप से आम कहीपर यहाँ फेड़देव फेड़देला आसरी 18/12 18/12 अर्थ है 3/2 ऊपर डाक टाणीदे जापार अति सहजड़ा समस्ते नोट करनी लिखिनियो समस्ते परवर्ती 3 नंबर प्रश्न आसला हारी शून्य स्थान पूरण कर देछि शून्य स्थान पूरण कर देछि शून्य स्थान पूरण कर क
ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ କି ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ, ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ରମ୍ବସ୍। ଲେଖିନିଅ ରମ୍ବସ୍ ବୋଲି କହିବା ତାକୁ, ସମସ୍ତେ ଲେଖିନିଅ ତାକୁ କହିବା ରମ୍ବସ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସ ହରି ଖ ନମ୍ବର, ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁପୂରକ ପଚାରି ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା 72 ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ଫେଡ଼ ଦେବ 90ରୁ ପିଲାମାନେ, 90ରୁ 72 ଫେଡ଼ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ 18 ଡିଗ୍ରୀ। ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ସମସ୍ତେ ଲେଖିନିଅ। ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ସମସ୍ତେ ଲେଖିନିଅ। ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ, ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 2ଟି। ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 2ଟି, ସମସ୍ତେ ଲେଖିନେବ, ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 2ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଗୋଟିଏ ସରଳ ଯୋଡ଼ା ଗଠନ କରୁଥିବା କୋଣ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର, ସରଳ ଯୋଡ଼ା କୋଣ ମନେ ରଖିବା, ସରଳ ଯୋଡ଼ା କୋଣ ଗଠନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାପିବା ଦୁଇଟି କୋଣକୁ ପିଲାମାନେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ମନେ ରଖିନେବ। ସରଳ ଯୋଡ଼ା କୋଣ ଗଠନ କଲେ ଦୁଇଟି କୋଣ ପରସ୍ପର ଯେଉଁଟାକି ପରିପୂରକ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିନେବ, ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଲେଖିଲେ ହେବ କିମ୍ବା 180 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିନେଲେ ହେଲେ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଲେଖିନେବ। 4 ନମ୍ବରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପିଲାମାନେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଗୁଣନର ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଗୁଣନର ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଗୁଣଫଳ କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି, -57 ଇଣ୍ଟୁ -19 ପ୍ଲସ୍ ହରଣ 57। ଦେଖ ଅତି ସହଜଟା ମୁଁ କରିନେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିନେବ, ଗୁଣନର ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟମ, ଏଇଟା କି ନିୟମ କିଏ କହିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମେନସନ୍ କରିନେବେ। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଲେଖି ନେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଅତି ସହଜରେ କିପରି ଲେଖିବ ସମସ୍ତେ ଲେଖିନିଅ। ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟିକିରି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ବନ୍ଧନୀ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସମାଧାନ କରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ -57 ଇଣ୍ଟୁ -19 ହରଣ 57। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମେ ଏ ଦୁଇଟିକୁ କ'ଣ କରିବା, ଗୁଣନ କରିବା, ଯାହା ଆସିବ 57ରୁ ହରଣ କରିଦେବା। 57କୁ 57 କ'ଣ କରିନେବା ପିଲାମାନେ, କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିନେବା, ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ 19। ସମସ୍ତେ ଲେଖିନେବ, ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 19। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲେଖି ନେଇଛି, PDF ଆକାରରେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇଦେବି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିଯିବ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେୟାର କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବା।